Hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen in Deutsche Klasse. Selamat datang kembali ke dalam kelas bahasa Jerman. Und ich bin Frau Sonja Olivia und heute wollen wir über Deutsch lernen. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Jerman über Nominativ und Akkusativ Possessive Pronomen. Jadi kita akan belajar lebih dalam lagi tentang kepemilikan dalam bahasa Jerman. Nih, kalau ke nominatif kemarin kita udah belajar, sekarang kita mau belajar lebih dalam tentang akusatifnya. Contohnya apa aja nih kalau nominatif kemarin? Ada kepemilikan, ich, du, er, sie, es, wir, sie und ihr. Ada possessive pronomennya, my jadi mine, your jadi dein, his jadi sein, her jadi ihr, und so weiter, dan banyak lagi. Nah, contohnya apa aja sih kalau latihannya? Nih, kita bikin ya kalimat dalam contoh ini. Kalau du kepemilikannya adalah dein, Klavier itu artinya piano, berarti itu adalah pianomu, das ist dein Klavier. Nah, gimana kalau kalimat-kalimat yang ada di bawah ini? Silahkan dikerjain. Saya bantu jawab ya nomor 2 ya. Kepemilikannya adalah mine. Haus artinya rumah, tapi dia netral, berarti das ist mine atau mine? Mine kan, karena house itu netral, jadi das ist mein Haus. Next, kita latihan yang kalimat kedua dan kalimat ketiga. Yang pola kedua ini adalah membentuk kalimat iya atau nein fragen. Jawabannya iya atau enggak. Nah, apakah itu bukumu, apakah itu kalkulatormu, atau apakah itu mobilmu? Contohnya nih, nomor 1, ich dan buch. Apakah itu buku saya? Karena ich kan kepemilikannya mein, buch itu netral, jadi ist das mein Buch? Apakah itu buku saya? Betul kan? Nah, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima jawab sendiri ya. Yang ketiga nih, membentuk kalimat W-frage seperti di contoh. Contohnya yang mana? Nih, ich, buch, sein, wo. Wo artinya di mana? Berarti di manakah buku saya? Di manakah buku saya berarti wo, to-be-nya adalah is, saya kepemilikannya mine, jadi wo is mein Buch. Ini kita latihan nanti lagi ya. Selanjutnya kita bahas yuk tentang nominatif. Ada kalimat nih. Dalam kalimat ini ada beberapa contoh nih yang menggunakan nominatif. Contohnya nih, Hallo, ich bin Lisa und das ist meine Familie, die Tylers. Mein Vater heißt Dieter und kommt aus Österreich. Er ist 44 Jahre alt und Ingenieur von Beruf. Meine Mutter heißt Erika und kommt aus Deutschland. Sie ist auch 44 Jahre alt und arbeitet als Ärztin. Ich habe einen Bruder. Er heißt Otto und ist 10 Jahre alt. Wir sind Schüler. Unsere Schule ist die Hausburgerschule. Die Hausburgerschule ist eine staatliche Europaschule und liegt in Berlin. Meine Familie wohnt in Berlin. Ich liebe Berlin. Nah, kamu lihat kan di kalimat ini ada yang saya tandain merah. Nah, kalau yang ditandain merah ini berarti menggunakan kepemilikan. Tapi kita lagi bahas tentang nominatif. Nah, karena nominatif, lihat deh, dia jadi subjek kan. Contohnya, mein Vater heißt Dieter. Ayah saya disapa atau bernama Dieter. Nah, ayah saya di sini sebagai subjek. Yang kedua, meine Mutter heißt Erika. Ibu saya namanya Erika. Nah, meine Mutter di sini jadi subjek juga kan. Nah, yang ketiga dan keempat juga sama. Nah, sekarang kita beranjak ya dari sini ke dalam posesif nominatif, posesif pronomen nominatif dan akusatif. Ini adalah contoh-contohnya nih. Ada pola perbandingannya, nominatif, akusatif. Nah, seperti yang kita pernah pelajarin di kelas 10, kalau nominatif itu kan der die das, kalau akusatif itu den die das. Yang beda cuma di mana sih? Di maskulin aja. Kalau dia single, maskulinnya yang dari der jadi den. Nah, femininnya tetap cuma di dan netralnya juga das. Kalau plural semuanya kan ditambahin he. Tapi perbedaannya di possessive pronomen ini, nah kalau mein Vater, kalau dia jadi objek atau akusatif tinggal ditambahin en, jadi meinen Vater. Akusatifnya dein Vater jadi deinen Vater, dan selanjutnya seperti itu. Gak ada yang berbeda kok, cuman yang berbeda itu di bagian maskulin doang. Kalau feminim, netral dan pluralnya mirip kok dengan yang nominatif. Kalau nominatif ingat ya, dia sebagai subjek, akusatif dia posisinya sebagai objek atau yang diperlakukan. Selanjutnya, mari kita latihan. Nah, ini dari kepemilikannya wir, kami, ir, kalian, si, mereka, dan si, Anda.
Ingat ya, kalau si itu ada 3, si dia, si mereka, dan si Anda. Dan ir kalian itu kepemilikannya ada oyer dan oire. Oyer itu untuk maskulin dan netral, oire itu untuk feminim dan plural. Tapi kalau dia jadi akusatif, yang maskulinnya bukan oyer tapi oiren. Oke? Selanjutnya. Nah, ini nih contohnya nominatif dan akusatif dalam kalimat. Kita latihan ya. Das ist mein Vater und meine Mutter. Itu adalah ayah saya dan ibu saya. Mein Vater und meine Mutter di sini kasusnya sebagai nominatif. Ingat kenapa? Karena pakai to be, das ist. Jadi dia jadi nominatif. Selanjutnya, meine Mutter ist jünger als seine Mutter. Artinya, my mom is younger than his mother. Jadi ibu saya lebih muda dibandingin ibu dia. Nah, karena ini sama-sama nominatif, jadi pakainya meine Mutter und seine Mutter. Ingat di sini kasusnya nominatif. Selanjutnya, das ist mein Onkel. That is my uncle. Dia nominatif juga. Selanjutnya, ich habe einen Onkel. Saya punya seorang onkel. Nah, karena dia di sini sebagai objek, ich sebagai subjek, onkel sebagai objek, jadi onkel ini adalah akusatif. Karena akusatif pakainya einen ya. Ingat, kalau onkel itu kan maskulin. Selanjutnya, mein Onkel hat seinen Wagen verkauft. Mein Onkel di sini sebagai subjek atau nominatif, makanya saya tandain merah. Hat seinen Wagen verkauft, telah membeli keretanya atau mobilnya. Nah, seinen Wagen ini karena dia sebagai objek, dia ditandain hijau sama saya karena dia akusatif. Wagen itu maskulin, jadi tulisannya seinen tambahin en. Oke? Seine Kinder sehen Film gern. Anak-anaknya si Onkel ini suka nonton film, tapi karena anak-anaknya si Onkel ini adalah kepemilikannya his, pakai sein. Karena Kinder adalah anaknya lebih dari 1, tambahin oke? Jadi seine Kinder. Selanjutnya, meine Tante heißt Lina. Tante saya namanya Lina. Ingat, tante saya di sini sebagai subjek nominatif. Sie mag ihr Buch. Dia suka sama bukunya. Bukunya di sini sebagai objek. Jadi pakai ir karena kepemilikannya her. Tapi buh itu netral, jadi nggak usah ditambahin Selanjutnya, anaknya bermain futsal. Namanya Tom. Anaknya tante ini adalah kepemilikannya ir atau her kan. Nah, tapi karena kin itu netral, nggak usah ditambahin Selanjutnya, Tom membawa tasnya. Tom membawa tasnya, or Tom bring his bag. Karena his itu kepemilikannya sein, tapi bag itu kan feminim, jadi ditambahin jadi seine. Oke? Selanjutnya kita latihan yang akusatif ya. Yang akusatif tuh contohnya apa sih? Saya membangunkan peliharaan hewan saya. Peliharaan hewan saya di sini sebagai banyak atau plural karena Haustiere itu banyak, lebih dari 1. Berarti ich wecke meine Haustiere, du wächst deine Haustiere, er weckt seine Haustiere, sie weckt ihre Haustiere. Bisa kan kepemilikannya sesuai dengan si subjeknya, tapi feminim, maskulin atau netralnya ngikutin objeknya. Oke? Next, silahkan kerjain nih hubung-hubung yang ada di sini. Selanjutnya, kerjaannya udah diternin. Dankeschön.